रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुची। आज सेहीपरि शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलंतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय अवसरप्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयଙ୍କର लेट्स नो हिस्ट्री बा चलंतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा इंग्रेज मानकर बसती स्थापन संपर्क रे। विस्तृति बिना संस्कृति स्थाणु होई जाए। संस्कृति माध्यम रे ही तो सभ्यता विकास लाभ करे। एक विकसित सभ्यता और संस्कृति पई उपयुक्त पृष्ठभूमिटीए अनिवार्य। एही परिप्रेक्षी रे इंग्रेज माने सेमानंकर सभ्यता और संस्कृतिर विकास साधन पई अमेरिका रे किभली उपनिवेश स्थापन करिथिले से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम पूर्वरु केउ कारण जोगु अमेरिकीय माने विद्रोही होई उठिथिले? उत्तर। अमेरिकीय मानक अधिकार को ब्रिटिश सरकार चाप प्रयोग करी सेमानंकु राजनैतिक अधिकारु वंचित करिथिबा कारणरु। प्रश्न 2। केउ समय बेलको अमेरिका आविष्कृत होइथिला? उत्तर। 15 शताब्दीर शेष भागरे। प्रश्न 3। 15 शताब्दी पर्यंत विश्व कहिले केउ केउ महादेश को बुझा जाउथिला? उत्तर। एशिया, यूरोप और आफ्रिका महादेश को बुझाउथिला। प्रश्न 4। अमेरिका को प्रथमे किए ओ केबे आविष्कार करिथिले? उत्तर। कोलंबस 1492 मसीहारे आविष्कार करिथिले। प्रश्न 5। पश्चिम भारतीय द्वीपपुंज किए आविष्कार करिथिले? उत्तर। कोलंबस आविष्कार करिथिले। प्रश्न 6। दक्षिण अमेरिका उपकूल अंचल गुड़िक केबे किए आविष्कार करिथिले? उत्तर। 1497 रु 1503 मसीहा मध्यरे अमेरिगो भेस्पुसी आविष्कार करिथिले। प्रश्न 7। अमेरिका रे गढ़ी उठिथिबा 13 गोटी उपनिवेश गुड़िकर नाम लेख? उत्तर। अमेरिका रे गढ़ी उठिथिबा 13 गोटी उपनिवेशर नाम हैला न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, मासाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मेरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तर कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना एवं जर्जिया।
ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଆମେରିକା ମହାଦେଶଟି କାହା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଆମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସିଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେଉଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 4 ଜୁଲାଇ 1776 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସ୍ତାବ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସ୍ତାବ 4 ଜୁଲାଇ 1776 ମସିହା ଆମେରିକାର ମହାଦେଶୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ଆମେରିକାର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ 1776 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦିନ କେଉଁ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ସମାନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଇଂରେଜମାନେ ଆମେରିକାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 13 ଗୋଟି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଉପକୂଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବିଦ୍ରୋହ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଆମେରିକାବାସୀ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଠିକ୍ ରୂପେ କରିପାରିନଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭାଷାର କ୍ଲିଷ୍ଟତା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶର ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେଉଁଠାରୁ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶ ରାଜକୋଷରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ବିଧାନସଭା। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଉପନିବେଶର ବିଧାନସଭା କାହିଁକି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା? ଉତ୍ତର ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ନଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା? ଉତ୍ତର ଏହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।